So we continue with 5.3 which is inverse function, and then baru kita akan pergi kepada sketching. Okay, so 5.3 which is we have to encounter to identify first your function either one-to-one function or not. Okay, kenapa kena tahu dia adalah one-to-one function ke tidak? Sebab kalau dia one-to-one function, baru inverse wujud. Kalau dia bukan one-to-one function, it means inverse does not exist. Okay, so in order to find ataupun determine either a function is one-to-one function, we encounter with a test which is with a horizontal line test. Before this, we encounter with vertical line test. So vertical line test, which is we want to find either its function or not, which is we come up with dotted line x equal to h. Kalau dia cross the graph at one point, it means it's a function. Kalau cross the graph 2 points, it means it's not a function. But then now, we want to encounter with horizontal line test, which is we want to know either is a one-to-one function. Okay, so it's going to be dotted line y equal to k. Okay, so this one by graphical approach, okay, which is by the graph. And then we have another one which is algebraic approach ataupun algebraic method, which is we're going to have to let your x in term of domain, and then we have to come up with x1 equal to x2. If your x1 is not equal to x2, it means it's not one-to-one function. So kalau bukan one-to-one function, it means f inverse does not exist. Okay, alright, so we go through for the example 8. So since kita tak belajar lagi untuk sketching, saya dah sketch untuk kamu which is yang ini, and then kita akan terus pergi kepada algebraic approach. Okay, for graphical approach which is graphical method, we have x square plus 1. So this one should be you know how to sketch sebab ini kita dah belajar masa SPM. Okay, x square plus 1 we have the quadratic function, and then plus 1 which is we shift up your graph by 1. So kita akan dapat y-intercept dia adalah 1. Okay, and then to determine either it's one-to-one function, you have to sketch a dotted line, horizontal dotted line. Let's see, I'll make it like this. Okay, so we're gonna have, this one should be y equal to k. So as you can see, we have two intersection points. It means it's not one-to-one function. Okay, so we have to find to give the conclusion. Since y equal to k cuts the graph at 2 points, it means the y equal to x squared plus 1 is not one-to-one function. Okay, so that's the conclusion. Kalau dia bukan, dia tak cross the graph at one point, it means it's not one-to-one function. Okay, so that one by graphical method. By algebraic method, by the same function, we have to let, so first step adalah we have to let x1 and x2 must be lies on the domain of f. Kalau dia bukan dalam domain f, kamu tak boleh identify dia adalah one-to-one function ataupun function. Okay, it must be lies on the domain f. Okay, so we're gonna have to substitute your x1 and x2 into the fx. So fx kita adalah x squared plus 1. So we're gonna have to replace your x here with x1 and x, sorry, it should be x2 here. So this one should be x2. Okay, so we replace the x here with x1 and x2. So we're gonna have x1 squared plus 1, and then on the right hand side we have x squared 2 plus 1. So we're gonna have to cancel out the 1, left hand side and right hand side, end up will be x1 squared equal to x2 squared. So to make it the x1 as a single subject, we're gonna have to square root both sides. So we should have plus minus square root x2 squared. So here, since we have plus minus, it means we have two values of x2. Okay, it means your x1
equal to positive x2 square. And then x1 also we have negative x2 square. So we have two values. Okay. So since we have two values, it means since x1 is not equal to single x2, literally we have it y equal to x squared plus 1 is not one-to-one function. Okay, so that's how we do for the algebraic method. So yang paling penting adalah pada bahagian ini. Ini paling penting. Which is we substitute the x1 and x2 into the function. And then kita solve to make it the x1 as a single subject. So kalau kita nampak kat sini, dia adalah plus minus. So we come up with two values, positive and negative. So literally we end up x1 is not equal to x2. Okay, so that one is example 8. So the next one we move to example 9, which is we encounter with function of square root. So the same thing, yang ini kita tak belajar lagi untuk sketching. Saya dah lukis untuk kamu for the graphical method. But then we can do for the algebraic method. So saya nak remindkan untuk graph sketching. Sketching menggunakan pencil. Make sure y-axis, x-axis and 0 must be label. Ini kena label, ini kena label, 0 pun kena label. Okay. Sketching dia agak particular, especially untuk labels, shape dan juga axis. Okay. Okay, so we move to example 9. So we have it to determine whether y equal to 1 minus square root y minus x is a one-to-one function. Ini tertinggal is a one-to-one function. Okay, so by graphical method, we have it this kind of shape. Graph kita ada di sini. So should be then circle here. And then we have it, the maximum point dia adalah 1, 1. Okay. And then we have to sketch or draw a horizontal line test. So let's say I'll make it here. So yang ini mana-mana pun boleh. Bahagian bawah boleh, bahagian atas pun boleh. Up to you. Okay. As long dia cross the graph. Okay. So we have it the line which is y equal to k. So line ini perlu di label. So we can see we cross ataupun cuts the graph at one point. So since y equal to k cuts the graph at one point, so your y equal to 1 minus square root 1 minus x is a one-to-one function. Okay, that one is for the graphical method. And then we move to algebraic method, which is we're gonna have to let x1 and x2 element of domain. Okay, so we have it let x1 and x2 element of domain F. And then we're gonna have fx1 equal to fx2. So we have to substitute into this function. So we replace the x here with x1 and x2. Okay, so we're gonna have 1 minus square root 1 minus x1 for the left hand side. For the right hand side, we have 1 minus square root 1 minus x2. So we can cancel out the 1. So end up negative square root 1 minus x1 on the left hand side. On the right hand side, we have negative square root 1 minus x2. So kiri kanan hilangkan negative, end up with the square root 1 minus x1 square root 1 minus x2. So square both sides.
So end up inside the square root x1, 1 minus x2. So we can cancel out the 1 and negative. So will be x1 equal to single x2. So since x1 equal to x2, so y equal to 1 minus square root 1 minus x is a one-to-one function. Okay, that one determine one-to-one function. And then baru kita akan pergi kepada inverse function. Okay, so once we know it's a one-to-one function, literally f inverse exists. So bila kita dah dapat f inverse exists, it means baru kita boleh cari function f inverse. Okay, so the next one which is to find the f inverse, and we go through for the properties of f inverse. Okay, so it's here. So as you can see here, saya dah highlightkan bahagian yang ini. So if f inverse exists, it means f inverse is one-to-one function and domain f inverse equal to range f. Range of f inverse is domain of f. So in another word, yang inilah, if one-to-one function, hence f inverse exists. So once f inverse exists, we can have it the domain f inverse sama dengan range of f. Range f inverse sama dengan domain f. So they cross. Okay, so they cross. Domain f inverse adalah domain range untuk f. Range f inverse adalah domain untuk f. So once we know these two, kita boleh dapat untuk f inverse. Okay, alright. So the properties of f inverse, we have it 3. Which is fg inverse, we can have it by composite function of g inverse f inverse, bermaksud we substitute the f inverse into the function of g inverse. Yang belakang masuk yang depan. Okay. In order to find the f inverse square, we can have it by finding the f square and then kita inversekan dia. Okay, so you need to know how to find this properties sebab kadang-kadang soalan minta cari inverse and then dia perkataan hence. So we have to use the properties. Okay. Okay, and then the third one is the most important thing in order to find the f inverse. Kita akan pakai method yang ini untuk dapatkan f inverse. Other than that method, kita tak terima dalam exam. Okay. By hook or by crook, mesti pakai method yang ini. Which is we need to find by using f inverse equal to x. Untuk cari inverse menggunakan method SPM, kita tak terima dalam exam. Dia agak tricky untuk method yang itu. So untuk memudahkan kamu, kita hanya stick pada method yang ini. Okay, bermaksud f inverse we have to substitute into the function of f. Kita akan samakan dengan x. Okay, so kalau kita pakai method ini, dalam exam tak ada masalah. Should be no problem. Okay, alright, so we go through for the example 10 to apply from finding one-to-one function and then finding the f inverse function. Okay, so we go through for this one, which is we have the function of square root 2x plus 3. So first part we have to determine whether f inverse exists. So in order to find ataupun determine f inverse exists, it means you have to do the you have to do the horizontal line test. Okay, so sebabkan kita tak belajar sketching square root, kita boleh pakai method untuk algebraic. Okay, algebraic method untuk horizontal line test. Okay, we're gonna have to let x1 and x2 element of domain f. So we have to substitute your x1 into the f and x2 into the f. So sebelah kiri adalah square root of 2x1 plus 3. Sebelah kanan adalah square root 2x2 plus 3. So to cancel out the square root, kita perlu square both side.
So we end up inside the square root 2x1 plus 3, 2x2 plus 3. Cancel out the 3, end up we have it 2x1 equal to 2x2. End up we have x1 equal to x2. So is this one-to-one function? Adakah ini one-to-one function? Ya, Miss. Okay, so since x1 equal to x2, so we have it fx equal to square root 2x plus 3 is a one-to-one function. And then to answer this part, hence f inverse exists. Okay, yang tadi kita buat sampai bahagian ini saja. But then now dia minta whether f inverse exists, kamu kena jawab menggunakan yang ini. Okay, kita combine terus. Okay, so one is one-to-one function, hence f inverse exists. So now we can find the f inverse by the concept of f inverse equal to x. It means you have to replace your f inverse yang ini ke dalam x pada f. Kita gantikan f inverse ke dalam x di dalam f. So it's going to be square root of 2f inverse plus 3. Okay, kita masukkan f inverse ke dalam f must be equal to x. So now to make it the f inverse as a subject, we have to square both sides. So we're going to have 2f inverse plus 3 equal to x squared. So rearrange so that we can have it the f inverse as a single subject on the left hand side. So everything we move to the right hand side. So x squared minus 3, and then we move 2 is going to be divide x squared minus 3, the whole thing divided by 2. Okay, so this is our f inverse. So ini terus dapat f inverse kamu. Tak payah nak tukar-tukar balik y ke x ke, tak payah. Okay, terus dapat jawapan akhir untuk dapatkan f inverse. And then hence state the domain and range of f and f inverse. Okay, yang ini pun sama juga. Kita tak belajar lagi untuk tanpa sketching. Okay, tapi kalau kita tengok pada graf ni adalah kuadratik. Kuadratik dia bentuk seperti ini. Dia adalah positive x square, smiling shape. But then we have minus 3 over 2. So we're gonna have the graph looks like this. Okay, so this one is the graph of x square minus 3 over 2. So from this graph, we can have it the domain. Domain bergerak daripada sebelah kiri sehingga sebelah kanan. Okay, but then we have to refer back with your f. Kita tahu domain f sama dengan range f inverse. So daripada ini, kita akan dapat domain dia adalah ini adalah graf untuk square root 2x plus 3. Okay. Ini saya cancelkan dulu sebab kita tak boleh lukis kuadratik. Okay. So ini adalah graf untuk f. Ini graf untuk f. Okay. So daripada graf ni, domain kita apa? What is our domain? Domain daripada ini sehingga positive infinity. So it's going to be negative 3 over 2 to positive infinity. We have square bracket, we have open bracket. Okay, sebab di sini adalah dense circle. Okay, untuk range of f sama dengan domain f inverse. Sebab dia cross. Okay, and then range daripada sini, daripada graph ini, dia start pada line y equal to 0. And then dia bergerak ke atas sehingga habis.
Ini boleh panjang lagi. Okay. So end up will be 0 towards positive infinity. Okay. So kita tahu domain dan range daripada F, kita boleh terus dapat range dan juga domain untuk F inverse. Okay. So yang ini tak perlu pun. Okay. Tak perlu sketch pun sebab untuk F inverse, dia mesti one sided. Kalau kita tengok sini dia adalah kuadratik. Kuadratik tapi dia akan refer balik kepada domain F inverse, bermaksud dia mesti lukis hanya daripada 0 sampai infinity. So literally your graph for this one adalah seperti ini sahaja. So ini di sini adalah negative 3/2. Okay, sebab dia refer balik dekat sini. Domain F inverse adalah yang ini daripada negatif, daripada 0 sampai positive infinity. So ini adalah F inverse. Ini adalah F. Okay. Alright, itu adalah example 10. Are you okay? Are you good? Can we move? Okay, Miss. Any okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Alright, okay. So we move to example 11. Okay, example 11 kita tak ada encounter dengan sketching. So dia agak senang. Okay, example 11. First part we have to find the F inverse and G inverse. Sama juga, we have to use the concept of F inverse equal to X. So kalau nak cari G inverse, dia akan jadi G inverse equal to X. Kalau nak cari H inverse equal to X. Okay. So we can have F inverse equal to X. So we substitute the X here with F inverse. So 2F inverse plus T equal to X. So we make it the F inverse as a single subject on the left hand side. We have to divide by 2. Okay, itu adalah F inverse. For the G inverse, G inverse equal to X minus, equal to X. We substitute the X here with G inverse. Minus 1 equal to X, and then directly we can have it the G inverse equal to X plus 1. Okay, so F inverse dah ada, G inverse dah ada. Now, to find the J F inverse and F G inverse, so we have to do the composite function, which is we substitute the F inverse here into the G. So we're gonna have X minus 3/2. G kita adalah X minus 1. So we replace X minus 3/2 minus 1. So balance up denominator. So we're gonna have X minus 5/2. Okay, and then for the FG inverse, we have to substitute your G inverse. G inverse kita adalah yang ini. Into the F. So F kita adalah 2X plus 3. So 2X plus 1 plus 3. So bring in 2 into the bracket. So we can have 2X plus 5. Okay, that one for part A and part B. Now by using part A as well, we need to find the part C and D. So we have it finding the FG inverse. So sebabkan kita dah ada G inverse dan F inverse, kita boleh terus pakai properties number 1. Okay, which is we have it G inverse F inverse X.
So we substitute the F inverse into the G inverse. So F inverse kita adalah X minus 3 over 2. So we substitute into the G inverse adalah X plus 1. So X minus 3 over 2 plus 1. So X minus 3 plus 2 by balance up denominator. The whole thing divided by 2. So end up will be X minus 1 over 2. Okay, kita boleh terus pakai property sebab kita dah ada G inverse dan juga F inverse. Okay, and then part D. Part D pun sama juga, dia pakai inverse, properties of inverse. Apa properties dia? Kalau kita ada F square inverse. F inverse square. F inverse square. So this one we can change to be F inverse square. Bermaksud F inverse X. F inverse masuk ke dalam F inverse. So F inverse kita adalah X minus 3 over 2. So we substitute the X minus 3 over 2 into itself. So X minus 3 over 2 minus 3 the whole thing divided by 2. Okay, so we have it by balance up denominator bahagian atas. So X minus 3 minus 6 over 2 the whole thing divided by 2. So we're gonna have X minus 9 over 2 the whole thing divided by 2. So yang ini boleh combine dengan yang bawah. So they end up dengan X minus 9 over 4. Miss, Ya. yang C tu kan Miss, kenapa Aha. tukar tempat yang G sama F? Kenapa tukar tempat dia? Ya. Sebab itu properties untuk inverse. Dia bila kita inversekan dia, yang belakang akan ke depan, yang depan ke belakang. Okay Miss. Okay, dia bukan bermaksud yang FG bila dia inverse ni, dia end up dengan yang ini dengan ini. Salah? Ini salah. Dia bukan kita bawa masuk ni. Tidak. Negative one tu bukan kuasa. Negative one tu adalah inverse. So bila kita encounter dengan FG inversekan dia, dia akan jadi terbalik terus. Sebab dia bila inverse bermaksud kita reflect pada y equal to x. So bermaksud yang belakang jadi depan, depan jadi belakang. Okay, clear? Okay. Miss, Okay, ya. bolehkah pergi scroll atas sikit, ada part yang saya belum sempat salin, yang bahagian A tu. Bahagian A, yang ini. Iya. Okay. Salin dulu. Okey Miss, sudah. Okay. Alright. Okay, so we done until we done until part D. Okay. So ini kita dah settle. So we can have it for the next one adalah symmetry property. Yang ini yang saya cakap. Bila yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Sebab dia reflect pada y equal to x. Okay, so we have it y equal to x here. So let's say this one adalah fx kita. Ini akan jadi f inverse. Dia reflect daripada ini terus jadi yang ini. Okay, and then the same thing. If we have this one is a fx, ini akan jadi f inverse. So yang belakang bila kita cakap pasal composite tadi tu, daripada depan jadi belakang, belakang jadi depan. Okay, so
untuk function dan juga inverse function, technically we know that it should be reflect on y equal to x sebab tu wujudnya f inverse equal to x. So x di sini represent reflection pada y equal to x. Okay, so we have it for the example 12. Okay, part A kita nak cari one-to-one function. So kita tak belajar sketching, kita akan pergi kepada algebraic method. Okay, algebraic method first step nak buat apa? Let. Okay, good. So we let x1, x2 element of domain F. So we can have fx1 equal to fx2. Okay, untuk one-to-one function, untuk algebraic method, kita akan pergi kepada graf yang kita tak belajar untuk sketching. Tapi graf yang kamu belajar sketching, kamu boleh proceed kepada graphical method. Okay, right. So yang ini kita substitute dx with x1 and x2. Square root x1 minus 2. Square root x2 minus 2. So cancel out square root. We need to square both sides. We have it x1 minus 2, x2 minus 2. So end up, we can cancel out the negative 2 here, negative 2 here. We end up x1 equal to x2. So from this part, we know that since x1 equal to x2, your fx equal to square root x minus 2 is a one-to-one function. Okay, so once one-to-one function, hence f inverse exists. Terus pergi cari f inverse. So f inverse macam tadi saya cakap, f inverse must be equal to x. So we replace the x here with f inverse. So we can have square root f inverse minus 2 equal to x. Okay, so cancel out the square root. We need to square both sides. So f inverse minus 2 equal to x squared. So f inverse equal to x squared plus 2. Okay. So untuk yang ini, we have to mention domain terus sebab bila kuadratik kita buat horizontal line test. Dia cuts 2 point. Bermaksud inverse tidak akan wujud. So bila kita encounter dengan kuadratik, dia mesti either sebelah kanan sahaja yang wujud ataupun sebelah kiri sahaja yang wujud. Okay. So untuk kuadratik yang ini, graf dia adalah seperti ini. Oops, sorry. Okay. So untuk wujudkan f inverse mesti salah satu je. Either sebelah kanan ataupun sebelah kiri saja. So for this graph, kita akan refer balik kepada yang ini. Dia adalah range dia, kalau kita tahu daripada graph, range dia adalah 0 towards positive infinity. So kita akan lukis untuk sebelah kanan sahaja. Okay. So bermaksud domain untuk f ini adalah, domain untuk f inverse di sini adalah 0 towards positive infinity. Kamu hanya boleh lukis pada bahagian sebelah kanan sahaja. Okay. So baru wujudnya f inverse sebab dia one sided dan juga dia akan, kalau kita buat horizontal line test, horizontal line test dia akan cut 1 point. Okay. So yang ini tak apa, yang ini saya akan elaborate lebih pada bahagian sketching nanti. Okay. Kita tengok terus pada part B. Di mana we have it to state domain and range. Okay, so saya dah elaborate sikit tadi. Domain untuk F, kita boleh dapat daripada sini. Bila dia bagi yang ini adalah domain dia. Okay, domain F. Okay, so domain F adalah 2 to positive infinity. Okay. Kalau daripada graf ini, square root x minus 2, y equal to square root x minus 2, graf dia adalah seperti ini. Okay, ini graf dia. So domain obviously 2 to positive infinity.
Range boleh dapat tak? Range kita apa? What is our range? Which is kita tengok pada lowest value of y. Y yang paling rendah adalah y equal to 0. 0 pada sini. Dekat sini kan. Y equal to 0. So bermaksud range kita adalah 0 towards positive infinity. So dia cross. Bila cross bermaksud ini akan jadi range untuk F inverse. Ini akan jadi domain untuk F inverse. Sebab tu saya cakap domain untuk F inverse adalah 0 to positive infinity. Sebab dia cross. Kita pakai balik konsep dekat sini. Okay. So ini kalau kita dapat daripada graphical lah. Kalau kamu nak buat menggunakan algebraic boleh, tak ada masalah. Okay. So that's how we find the domain and range. And then part C dia minta sketching. Untuk part C saya dah lukis untuk kamu. Sebab kita tak belajar lagi untuk cari square root dan juga reflection of square root. Di mana kita ada graf seperti ini. Okay. So yang ini untuk fx. Di mana di sini adalah 2 dan circle. So kita ada reflection pada y equal to x. So here will be 2 sebab dia reflect. Nilai yang sama. So di sini adalah 2 dan circle as well. So ini adalah F inverse. So kena letak y, kena letak x-axis. You have to put 0 as in origin. Baru complete 3 markah untuk sketching. So sketching satu adalah shape. Markah pertama adalah shape. Markah yang kedua adalah label. Markah yang ketiga adalah x equal to 0 dan juga axis. Okay, so we have 3 marks for sketching. So kalau shape dah salah, automatically sampai bawah akan salah. Dia yang paling penting adalah shape. Shape mesti betul. Okay, itu adalah number 1. Example 1 for, number 1 for example 12. Okay, we move to the next one adalah number 2 for example 12. This one is a quadratic. Okay, quadratic x plus 1 square. Okay, kalau kita abaikan x greater than equal to negative 1, graf kamu adalah seperti ini. Negative 1. Ini adalah graf untuk x plus 1 square. Okay, tapi sebabkan dia adalah two-sided, kiri dan kanan ada, by dotted line kita tahu dia cuts 2 points. So F inverse tak wujud. Sebab dia bukan not one-to-one function. So untuk jadikan F inverse wujud, kamu dia mesti stick either sebelah kanan ataupun sebelah kiri saja. So dekat sini ataupun yang ini saja. Okay, so untuk soalan ni dia dah stick dah. Graf kita hanyalah pada sebelah kanan, which is more than negative 1. So sebabkan yang ini, domain ini menyebabkan inverse wujud. Kalau tak ada domain ini, inverse kamu tak akan wujud. Okay. So that's why it state the x greater than equal to negative 1. So this one adalah domain. So bermaksud graf F kita adalah yang ini. Ini adalah F kita. Berdasarkan soalan number 2. Okay. Yang ini as in general. General of x plus 2 without general x plus 1 square without restricted domain. Yang ini adalah restricted domain. Okay. So sebabkan dia ada restricted domain, we can have it the F inverse. So F inverse equal to x. So we substitute the x here with the F inverse. So untuk hilangkan square, we can have square root both side. So di sini akan jadi plus minus square root x. So F inverse equal to negative 1 plus minus square root x. Okay, kita ada nampak plus minus. So F inverse mesti satu saja. Dia tak boleh dua-dua. Dia mesti satu, either plus ataupun minus. So macam mana kita nak tahu dia plus ataupun minus, dia akan reflect balik dekat sini. So since x greater than equal to negative 1, kita akan pilih positive. So F inverse will be negative 1 plus square root x.
if domain yang diberi adalah x less equal to -1. So F inverse kita adalah -1 minus square root x. Sebab ini adalah sebelum, so dia jadi minus. Ini adalah selepas, dia jadi plus. Okay, is that clear? Ya, madam. Okay, so ingat kuadratik tak boleh wujud F inverse kecuali dia ada restricted domain. Okay, sebab bila ada dua side, kita tak boleh dapatkan F inverse. Dia mesti hanya sebelah saja. Either sebelah kiri ataupun sebelah kanan. So untuk yang ini ni adalah sebelah kanan. Sebab dia greater and equal to -1. So dia sebelah kanan. So baru F inverse boleh wujud dengan state satu saja F inverse kamu. Okay, sebab dekat sini ada plus minus. So restricted dia adalah more than -1, dia adalah plus. Kalau dia cakap dekat sini adalah less than, di sini adalah minus. Okay, so that one is a part A. Part B, we have to find the domain and range of F and F inverse. So based on graph yang ini adalah graph fx kita. Domain kita dah tahu dah, dia dah bagi dalam soalan. -1 towards positive infinity. Yang ini domain kita. Okay, range kita akan dapat daripada graph ni. Bermaksud the lowest value for y adalah y equals to 0. So it will be 0 towards positive infinity. Then circle, sebab sini adalah equal, dia adalah then circle di sini. This one should be should be square bracket. And then approaching positive infinity. Okay, dia akan jadi cross. Ini akan jadi range F inverse. Ini akan jadi domain F inverse. So you need to know either one. Untuk F, kita boleh dapat F inverse. Daripada F inverse kita boleh dapat untuk F. Okay. Okay, itu adalah bahagian domain and range. Okay, last one. Sketching. Sketching pun sama juga, saya dah lukis untuk kamu. Which is this one adalah untuk kuadratik dan juga square root. So ini adalah graph square root. So we have it. The blue one adalah untuk F. Ini adalah function F. Ini adalah function F inverse. So di sini adalah -1. So this one should be -1 as well. Okay, so kita perlu dapatkan y-intercept. Macam mana nak dapatkan y-intercept? Kita lihat apa? X to 0. X equal to 0. So we substitute into the x. So kita akan dapat y equal to square root, 0 plus 1 square. Kita dapat 1. So di sini adalah 1. Ini pun kita akan dapat 1. Sebab dia reflect. Nilai akan sama. Okay. So we have it y equal to x here. And then we complete all the label. Y exists, x exists, and then we have it 0 here. Okay. Shape mesti betul. Label untuk y exists, x exists, x-intercept, y-intercept, y equal to x and 0 as well. Baru dapat full mark, 3 marks.